अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे पाकिस्तान से मुतालिक आईएमएफ की जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान अपने जीडीपी में 26 अरब डॉलर्स का इजाफा कर सकता है सिर्फ करप्शन पर काबू पाके। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि करप्शन को कंट्रोल करके मईशत में 5 से 6.5% का इजाफा मुमकिन है। यानी जो जीडीपी इस वक्त 411 अरब डॉलर्स की है, ये 437 अरब डॉलर्स की हो जाएगी सिर्फ करप्शन पर लगाम डाल के। इसके अलावा जो नेचुरल ग्रोथ है इन 5 सालों के दौरान, उसके जरिए ये मईशत 500 बिलियन डॉलर्स तक भी जा सकती है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ये तमाम तर किस तरह 15 बड़े इकदाम के जरिए मुमकिन है। आईएमएफ ने 186 सफहात पर मुश्तमिल एक डिटेल्ड रिपोर्ट जारी की है, जिसका नाम है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ये पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक है, जिसमें हमारी मईशत का अहाता किया गया और आईएमएफ इस नतीजे पे पहुंचा है कि जिस किस्म की पाकिस्तान में डीप रूटेड करप्शन है, उसे अब शिद्दत से कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि इससे मईशत को बहुत सा नुकसान पहुंच रहा है। अगर हम इस करप्शन को कंट्रोल कर लेते हैं तो अगले 5 सालों के दौरान हमारी इसी जीडीपी के अंदर 5 से 6.5% का इजाफा होगा। डॉलर टर्म्स में 20 अरब डॉलर से लेकर 26 अरब डॉलर्स का इजाफा हमारी मईशत में मुमकिन है। याद रहे, पिछले मालिकी साल में हमारी जो जीडीपी थी वो हुकूमत के मुताबिक 411 बिलियन डॉलर्स थी। ये वो जीडीपी है जो लीगल है, डॉक्यूमेंटेड है। इसके अलावा वो जीडीपी जो अनडॉक्यूमेंटेड है, अनटैक्स्ड है, उसको डालने तो हमारा जीडीपी जो है वो 800 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। क्योंकि जितनी हमारी लीगल जीडीपी है, उससे बड़ा साइज हमारी इलीगल या अनडॉक्यूमेंटेड जीडीपी का है, उन ताजरों का, उन सेठों का जो टैक्स नेट में नहीं है। तो हम इस जीडीपी को 4 चांद लगा सकते हैं करप्शन को कंट्रोल करके। फिर आईएमएफ ने 15 बड़े मुख्तलिफ इकदाम बताए हैं, जिनके ऊपर अमल करते हुए हम मुल्क में करप्शन को काबू भी कर सकते हैं। तो देखिए, आईएमएफ को पता है कि हमें पता नहीं है, हमें भी पता है। मसला यह है कि हम खुद करना नहीं चाहते और अब दुनिया हमें पैसे दे दे के थक गई है। अब वो हमें बताएंगे तो हमें मजबूरन करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस तरह हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को निस्बतन आजाद किया है, उसे ब्यूरोक्रेट्स से वापस लिया है, उसी पैटर्न पे चलते हुए हमने करप्शन को कम करना है। क्योंकि दुनिया के 180 ममालिक की फहरिस्त में हम 135वें नंबर पे आते हैं। यानी हमसे ज्यादा जिन मुल्कों में करप्शन है, उनकी तादाद सिर्फ 45 है, और हमसे कम जिन मुल्कों में करप्शन है, उनकी तादाद 134 है। फिर याद रहे, यह रिपोर्ट 2023 और 24 को स्टडी करने के बाद बनाई गई है, और इस रिपोर्ट को पहले अगस्त के महीने में हुकूमत पाकिस्तान को हैंडओवर किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने इसे शाया नहीं किया। अब अगले महीने आईएमएफ के बोर्ड की मीटिंग है, जिसमें पाकिस्तान को कर्जे की अगली किस्त 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स देने या ना देने का फैसला होना है। तो उस किस्त से पहले लाजम यह था कि हम ये रिपोर्ट शाया करते, तो मजबूरन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को आईएमएफ की मुरत्तब करदा ये रिपोर्ट अब शाया करनी पड़ी है। लेकिन इसमें जो चीजें चीदा है वो ये है कि आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत के ऊपर उमरा का, अशराफिया का कब्जा है, जिसे एलीट कैप्चर कहते हैं। मिसाल के तौर पर शुगर मिल माफिया है। मुल्क में शुगर मिलों की तादाद कोई 80-82 है, लेकिन ये इतने मजबूत लोग हैं कि ये जब चाहते हैं मुल्क के अंदर शुगर की कमी कर देते हैं। 200 रुपए से ज्यादा शुगर बेचकर भी इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान दौर में भी इन्होंने उसी गेम के तहत मुल्क से पहले शुगर एक्सपोर्ट करवाई, फिर शॉर्टेज हुई तो हमें शुगर इंपोर्ट करनी पड़ी। दोनों सूरतों में इन मिल मालिकान ने मुनाफा कमाया। इस साल भी शहबाज शरीफ के दौर में भी सेम स्कैंडल रिपीट हुआ। इमरान खान को तो आप कह सकते हैं कि उसे ना तजर्बाकारी की वजह से पता नहीं चला। ये जो इस वक्त हुक्मरान हमारे यहाँ बैठे हैं, ये तो 5वीं दफा इक़्तिदार में आए हुए। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिला ले तो शायद इनका 8वीं 9वीं मर्तबा का इक़्तिदार है। तो क्या इन्हें नहीं पता? इन्हें इसलिए ज्यादा पता है कि ये खुद शुगर मिल मालिकान है। शरीफ बरदरान, जरदारी, ये तमाम लोग शुगर मिल मालिकान है, ये शेयर होल्डर्स हैं। तो इनके जो डांडे हैं बहुत दूर तक जाते हैं।
یہ ہے ایلیٹ کیپچر. یہ مثال IMF نے باقاعدہ عمران خان کی دی ہے. پھر اس وقت تک یہ والا سکینڈل جو اس سال کا شوگر کا سکینڈل ہے یہ پاپ اپ نہیں ہوا تھا. اس طرح کے بہت سارے سکینڈلز ہیں. آٹا سکینڈل آپ لوگوں نے دیکھ لیا. یو نیم اٹ. اس ملک میں بڑے بڑے سیٹ ملتے ہیں اور وہ منوپلی کر کے پیسہ کماتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کو اور ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ ہے MPAs کی کرپشن, کہ کس طرح حکومت MNAs کو ہر سال 90 ارب 100 ارب روپیہ دے دیتی ہے ڈیولپمنٹ پیکج کے نام پہ. وہ پیسہ کتنا لگتا ہے کتنا نہیں لگتا اس کا پراپر آڈٹ نہیں ہوتا. چھوٹا موٹا سرکاری طرح پہ ہوتا ہے, پراپر نہیں ہوتا. پھر بیوروکریٹس کی اور ان کے خاندان والوں کی بھی پراپرٹیز منظر عام پر پبلش کرنے کا کہا گیا ہے. پتہ لگے کہ بیوروکریٹس, ان کے بیوی, ان کے بچے تمام کی کتنی جائیدادیں ہیں. یاد رہے 2019 تک پاکستان میں پارلیمنٹیرینز کی بھی ٹیکس ڈائریکٹری باقاعدگی سے شائع ہوتی تھی. 2019 کے بعد وہ ٹیکس ڈائریکٹری شائع ہونا بند ہو گئی. کیوں؟ یہ باتیں چلنے لگ پڑی کہ جو ہمارے امراء ہیں, ہمارے جو منتخب کردہ نمائندے ہیں, یہ تو لاکھوں میں ٹیکس دیتے ہیں. اگر 2019 کی ٹیکس ڈائریکٹری کا ذکر کریں تو ملک کے بڑے سیاستدانوں نے لاکھوں میں ٹیکس دیا ہے. عمران خان نے صرف 98 لاکھ روپے ٹیکس دیا. شہباز شریف نے اس وقت صرف 82 لاکھ روپے ٹیکس دیا. جی ہاں, شہباز شریف. صدر زرداری صاحب نے صرف 22 لاکھ روپے ٹیکس دیا. بلاول بھٹو زرداری بہت غریب ہیں, انہوں نے 5,30,000 روپے انکم ٹیکس دیا. اور عثمان بزدار نے تو حد ہی کر دی, صرف 2,000 روپے ٹیکس دیا. اس ٹیکس ڈائریکٹری کے اوپر اس قدر تنقید ہوئی کہ اس کے بعد FBR نے پارلیمنٹیرینز کی جو ڈائریکٹری ہے وہ چھاپنا ہی بند کر دی ہے. اب پاکستان کے اندر اگر ہم 1% کرپشن کم کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں سرمایہ کاری جو ہے وہ 4% بڑھ جاتی ہے. آپ 10% کرپشن کر لیجئے, آپ کے ہاں انویسٹمنٹ میں 40% کا اضافہ ہو جائے گا. بڑی ڈیل ہے, یہ IMF میں بتا رہا ہے. اور اگر 1% ہمارے ہاں آمدن بڑھتی ہے, معیشت بڑھتی ہے, تو لوگوں کے پاس 1200 ارب روپیہ اضافی ہوتا ہے. یہاں 5 سے 6.5% کی ترقی کی بات ہو رہی ہے. جہاں دیگر بہت ساری باتیں کی گئیں, وہیں IMF نے یہ بھی کہا ہے کہ SIFC کا جو ادارہ بنایا گیا ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ سیولین اور ملٹری کے لوگ مل کے ملک کے اندر سرمایہ کاری بڑھائیں گے, تو اس کی بھی پرفارمنس بتانی چاہیے. کیونکہ ابھی تک یہ بات پتہ نہیں لگی کہ گزشتہ 2-2.5 سالوں کے دوران جب سے SIFC بنی ہے تب سے لے کر اب تک انہوں نے کتنی کمپنیز کو مراعات دی ہیں, کس کرائٹیریا پہ دی ہیں, اور ان مراعات کی وجہ سے کتنی انویسٹمنٹ اب تک آ چکی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں اب دیکھنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی معیشت کے اندر 1000 خاندان ایسے ہیں جو بہت طاقتور ہیں. انہی کے بیٹے, انہی کی بیٹیاں, انہی کے بھتیجوں بھتیجیوں کو مراعات ملتی ہیں, NOCs ملتے ہیں, ٹیکس میں چھوٹ ملتی ہے. ہم IMF کے ساتھ 25ویں پروگرام کے اندر ہیں. ہم نے پہلا پروگرام 1958 میں لیا تھا, اور 67 سالوں بعد بھی ہم IMF کے در پہ کیوں کھڑے ہیں؟ ہم ملک میں ریفارمز نہیں کر رہے, ہم کرپشن کو کنٹرول نہیں کر رہے, ہم جن لوگوں سے ٹیکس لینا چاہیے ان سے ٹیکس نہیں لے رہے, بلکہ ان غریبوں سے ٹیکس لے رہے ہیں جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ اب حکومت کی آنکھیں کھلیں گی, ورنہ IMF ہمارا بازو مروڑ کر ہمیں ان میں سے بہت سارے اقدامات کرنے پہ مجبور کر ہی دے گا. آج کا ایپیسوڈ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.